Assalamualaikum sa inyong tanan. Ano po ko si Doy Alipuyo. Maghatag sa inyong update sa panahon sa mga lugar nga diri sa may atong lugar nga sa Bohol. Adi ako sa may crossing Talibon, crossing along the road to Talibon Sentro, o kani crossing along the road to Integrated Bus Terminal. So adi ako karon sa may kanto sa gas station, nagahatag sa inyong information nga karong adlaw ang time check alas 2:05 sa hapon. So ang panahon karon medyo kulimlim, kay medyo anapat ta karon sa easterlies nga panahon, bisan ang atong buwan Abril 11 nagapunta sa mga kulimlim nga panahon. Tungkol kadili pa nagilog pa ang panahon, kabugna o kainit. So ang panahon karon nakalumlum na medyo na gamay ulan, dili kayo maayo ang panahon karon. So time check lang sa mga nagbiyahe, kinahanglan maayo ang tubig, magdaon mo bagang tubig para maayo ang inyong pagbiyahe. So tip lang sa mga nagbiyahe o maayong pagbiyahe sa inyong tanan, o kanunay magampo sa Ginoo kung asa ka mo nakadto, kinahanglan sipta sa tong panginabuhi. So daghang salamat mga kaigsunan. Na po ko sila ang inyong alagad sa kahinginan o sa lugar nga naga-update sa mga lugar dito sa Bohol. So assalamualaikum sa inyong tanan, tanang mga Muslim ug mga Kristiyano. Daghang salamat ug mayang hapon sa tanan.